जय जगन्नाथ। श्रेयस भक्ति को आपण मानंकु पुणी थरे स्वागत। मु आपणक उपस्थापक श्री मुरलीधर। आउ आज देवलोक लीजेंड्स द अनटोल्ड स्टोरीज रो द्वितीय अध्याय रे आमे एमिति एक पर्व विषय रे आलोचना करिबा जहा जेतिकी आध्यात्मिक सेतिकी वैज्ञानिक। ताहा हेउछि मकर संक्रांति। आमर अधिकांश ओडिया पर्व जेमितिकी रथयात्रा किंबा दुर्गा पूजा प्रतिवर्ष यार तारीख बदली थाए, कारण एगुड़िक चंद्र कैलेंडर अनुसार पालित हुए। किंतु मकर संक्रांति टिके भिन्न। यह प्राय सबुबेले जानुआरी 14 तारिख रे ही पड़ी थाए। किंतु आपण केबे भाबिछंती काहींकी? कारण अन्य पर्वगुड़िक चंद्रगणना अनुसार हेउथिबा बेले एही पर्वटी सौर कैलेंडर अनुसार पालित हुए, जहा सूर्यंकर मकर राशि रे प्रवेशर सठिक समय को सूचई थाए। तेबे एही महाजागतिक विज्ञान भितर को जीवा पूर्वरु मु आपण मानंक सह एक रहस्य शेयर करिबा पई चाहूछि। आपण जानंती कि आज दिन रे राशि एवं गुड़ खाइबा पछरे एक निर्दिष्ट जैविक कारण मध्य रहिछि। यह आम शरीरर अभ्यंतरर अंग प्रत्यंगरे हेउथिबा एक गभीर परिवर्तन सह जड़ित, जहा वर्षकरे मात्र थरे ही थाए। भिडियोर शेषरे मु सही लुक्कायित वैज्ञानिक सत्य एवं एक शक्तिशाली मंत्र विषय रे कहिबी। तेणु शेष पर्यंत आपण मो सहित रुहंतु। तेबे चलंतु श्रद्धा और विश्वासर सह एई दिव्य अध्याय को आरंभ करिबा। आमे जानिले जे मकर संक्रांति सबुबेले जानुआरी 14 तारिख रे पड़े। किंतु सूर्यंकर एही गति केवल एक तारीख नुहे, यह एक महाजागतिक परिवर्तन जहाकू उत्तरायण कहा जाए। आम शास्त्र रे उत्तरायण को देवता मानंकर दिन बोली कहा जाइछि। विश्वास करा जाए जे उत्तरायणर 6 मास देवता मानंक पई गोटिए दिन एवं वर्षर अन्य 6 मास जहाकू दक्षिणायन बोली कहा जाए ताहा सेमानंक पई गोटिए राति। एइथिपाई भीष्म पितामह निज नश्वर देह त्याग करिबा पाई सरसज्जारे रही एही शुभ दिन को अपेक्षा करिथिले। एहा आलोक, स्पष्टता एवं आध्यात्मिक जागरणर समय। जेतेबेले सूर्य उत्तर दिग को गति करंती, एहा आम चेतना को निम्न चक्ररू ऊर्ध्व चक्र को नेबा पाई एक आह्वान। वैज्ञानिक दृष्टिकोणरू देखिले एही समयरू पृथ्वीर ढलिबा जोगु उत्तर गोलार्ध सूर्यंक निकटतर हेबाकू लागे। सूर्य किरणर एही वृद्धि आम शरीर रे एक जैविक परिवर्तन आनी थाए, जहा आमर सेरोटोनिन स्तर को बढ़ई थाए एवं शीतदिनिया अलसुआमीरू आम मेटाबॉलिज्म को जागृत करि थाए। आध्यात्मिक भावरे एही दिनटी मनोमालिन्य दूर करिबा एवं अहंकार विसर्जनर कहानी बहन करिथाए। पौराणिक कथा अनुसार सूर्यदेवंक सह तांक पुत्र शनि देवंकर जे हेउचंती मकर राशिर अधिपति तांक संपर्क भल नथिला। तथापि एही दिन सूर्यदेव सबु पितापण भूली निज पुत्रंक घर को जाइथिले। एहा हमको एक बड़ जीवन शिक्षा दिए। जदि ग्रहमानंकर राजा क्षमा देई पारुचंती, तेबे आमे काहींकी पारिबानी। मकर संक्रांति हेउछि निज भीतरर तिक्तता को जलाई देई एक नुआ जीवन आरंभ करिबार दिन। एहाकू सम्मान जणाई आमे अग्नि पूजा करू। आपण एक बड़ यज्ञ करंतु किंबा केवल एक दीप जलांतु, आपण सेही अग्नितत्व को ही स्वीकार करुछंती जहा जीवन को बंचाई रखिछि। सेहीपरि सूर्योदय पूर्वरु स्नान करी सूर्य अर्घ्य अर्पण करिबा द्वारा आपण निज शरीरर शक्ति को सूर्यंक शक्ति सह संयोग करंती। आमे जेतेबेले पवित्र अग्निरू नजर हटेई आकाश को चाहूं, सेठारे आउ एक कहानी देखिबा को मिले। ताहा हेउछि गुड़ी उड़ेइबा। भारतर अनेक स्थान रे आकाश रे रंग बेरंगर गुड़ी भरी जाए, किंतु यह केवल मजा पाई नुहे। वैज्ञानिक भाव में शीत दिने आम शरीर रे कम सूर्य किरण पाई थाए, जहा फल चर्म रोग
ଏବଂ ଭିଟାମିନ୍ ଡି ର ଅଭାବ ଦେଖାଦିଏ। ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼େଇବା ବାହାନାରେ ଆମେ ସକାଳର କଅଁଳ ଖରାରେ ଅଧିକ ସମୟ ବିତାଉ, ଯାହା ଆମ ଚର୍ମକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖେ ଏବଂ ହାଡ଼କୁ ଶକ୍ତ କରେ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୁଡ଼ି ହେଉଛି ମଣିଷର ଆତ୍ମା ଏବଂ ସୂତା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହ ଆମର ସମ୍ପର୍କ। ଗୁଡ଼ି ଯେମିତି ଆକାଶକୁ ଛୁଇଁବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ତାହା ଏହି ପବିତ୍ର ଉତ୍ତରାୟଣ ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟତର ହେବାର ଆମର ଇଚ୍ଛାକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ଏହି ପର୍ବ ସାରା ଭାରତକୁ ଏକ ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଛି। ଯଦିଓ ଆମେ ଏହାକୁ ଅଲଗା ନାମରେ ଡାକିଥାଉ, ପଞ୍ଜାବରେ ଏହା ଲୋହରୀ, ଯେଉଁଠି ସେମାନେ ସୋରିଷ ଶାଗ ଓ ବାଜରା ରୁଟିରେ ଉତ୍ସବ ମନାନ୍ତି। ଗୁଜରାଟରେ ଏହା ଉତ୍ତରାୟଣ, ଯାହା ଉଦ୍ଧୁ ନାମକ ପରିବା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ତାମିଲନାଡୁରେ ଏହା ପୋଙ୍ଗଲ, ଆସାମରେ ଏହାକୁ ମାଘ ବିହୁ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଏହାକୁ କେବଳ ଖେଚୁଡ଼ି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହା ଏକ ସୁନ୍ଦର ସମନ୍ୱୟ ଯେ ଆମର ଭାଷା ଅଲଗା ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ଭକ୍ତି ଏକ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ପର୍ବର ହୃଦୟ ହେଉଛି ମକର ଚାଉଳ। ଏହା ଏକ ଅନ୍ନହୀନ ନୈବେଦ୍ୟ, ଯାହା ନୂଆ ଅରୁଆ ଚାଉଳ, କୋରା ନଡ଼ିଆ, କଦଳୀ, ଛେନା, ଅଦା ଏବଂ ଗୋଲମରିଚରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଖାଦ୍ୟ ଆମ ମାଟିର ପବିତ୍ରତା ଏବଂ ନୂଆ ଅମଳର ସତେଜତାକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ। ଆମ ମା କିମ୍ବା ଆଈମାନେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ପିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମକର ଚାଉଳ ହିଁ ଆମ ପର୍ବର ପ୍ରକୃତ ଆତ୍ମା। ଏହା ସହିତ ଦାନର ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ମହତ୍ତ୍ୱ ଅଛି। ଖେଚୁଡ଼ି, ଘିଅ କିମ୍ବା ଡାଲି ଚାଉଳ ଦାନ କରିବା ଆମ ଅହଙ୍କାରକୁ ପ୍ରଶମିତ କରିବାର ଏକ ମାଧ୍ୟମ। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆମକୁ ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ରଖିବା ଶିଖାଏ। ବିଜ୍ଞାନର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୃଥିବୀର ନିକଟତର ହୁଅନ୍ତି, ଆମର ଜଠରାଗ୍ନି ବା ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅଗ୍ନି ସକ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରାଚୀନ ମୁନି ଋଷିମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଏହି ସମୟରେ ଆମ ଶରୀରରେ ଏକ ଜୈବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ଆମେ ଖାଉଥିବା ରାଶି ଆମର ଅନ୍ତଃ ପ୍ରଣାଳୀ ଏବଂ ଗଣ୍ଠିଗୁଡ଼ିକୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଉଷ୍ଣତା ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ତେଲ ଯୋଗାଇଥାଏ। ଏହା ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନ, ଆୟୁର୍ବେଦ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଏକ ସୁନ୍ଦର ସମନ୍ୱୟ। ଏବେ ମୁଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିବା ସେହି ରହସ୍ୟଟି ଉନ୍ମୋଚନ କରୁଛି। ପୁରାଣରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ରାଶି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଲୋମକୂପରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏଇଥିପାଇଁ ରାଶି ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ଶସ୍ୟ ଯାହା ଉଭୟ ଦେବତା ଏବଂ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ହିଁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଏହି ସମୟରେ ଆମ ସ୍ନାୟୁ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ସନ୍ତୁଳିତ ରଖିବା ପାଇଁ ତମ୍ବା ଏବଂ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ପରି ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଦରକାର ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ରାଶିରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ରହିଥାଏ। ସହଜ ଭାଷାରେ କହିଲେ, ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନୂଆ ଶକ୍ତି ସହ ମେଳ ଖାଇବା ପାଇଁ ନିଜ ଶରୀରରେ ବ୍ୟାଟେରୀକୁ ରିଚାର୍ଜ କରୁଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ମୋ ସହ ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମନ୍ତ୍ରଟି ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆଖି ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ଉଷ୍ଣତାକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ଓಂ ହ୍ରାଂ ହ୍ରିଂ ହ୍ରୌଂ ସଃ ସୂର୍ଯ୍ୟାୟ ନମଃ। ଆଜି ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତିରେ ଉନ୍ନତି ଏବଂ ଅଶେଷ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ମିଳିବ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆଲୋକ ଏବଂ ହୃଦୟକୁ ଶାନ୍ତି ଆଣିଦେଉ ଏବଂ ଆପଣ ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦର କିରଣରେ ସଦାସର୍ବଦା ପରିପ୍ଲୁତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଅକୁହା କାହାଣୀଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଓ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ପ୍ରଶ୍ନ: ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପରମ୍ପରା କ'ଣ? କମେଣ୍ଟରେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଦେଖା ହେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।